ang tinapay sa kabuhi, Ang aton pangabuhing Kristohanon, do katulad sa isa ka pagpanglugayaw. May madamo nga mga bukid kag mga nalupyakan nga aton ginalagtan. May mga kasakit kag kalipay. May mga kabudlayan kag kasulhayan. May mga kapigaduhon kag kabuganaan. Kag sa tunga sini, yara ang aton Dios nga nagapaligisod sa tanan. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Ginoo, ang aton Dios sang mga bukid kag mga nalupyakan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa Hulubaton 3. Kag akon pagabasahon ang versikulo 27 kag 28. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa mga Hulubaton 3, versikulo 27 kag 28, dili pagpunggi ang maayo gikan sa ila sa diin na igo ini. Kon ini yara sa gahom sang imo mga kamot sa paghimo sini. Dili ka magsiling sa imo'y sigkatawo, lakat ka, kag kariliwat, buwas maghatag ako, kun yara ini sa luyo mo. Amen. Sa kalantahon niya aton niya pamatian kag gabay pa nga amo ini ang kalantahon sang aton niya nga mga tagipusoon. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk to thee. Amuyad to ang title sang aton nga kalantahon kag ang ini nga kalantahon nagapahayag sang handom kag kun ano gid ang yara sa tigipuson sang sini nga manug-amba. Nga sa diin ang ihandom isagid lamang nga magapanglakaton siya nga nagapalapit kag nagapalapit pagid sa Ginoo. Samtang nagadugay siya sa pagtuluhan. Ang kamaturan bala nga makita naton sa pulong sang Dios. Ang isa ka ginatawag naton theological term nga ginatawag naton progressive sanctification. Kag anong silingon sina nga samtang nga nagadugay kita sa pagtuluhan, ang handom sang aton Ginoo kag ang iya tinutuyo nga nagahamtong pagid kita, nga naghamtong sa aton nga pag-alagad sa iya. Nga nagatubo kita. Kag ginalarawan ini sang isa ka wali nga do katulad sang isa ka tawo nga sa diin nagpanugod siya sa pagpanglakaton. Halin sa iya nga balay pagadto sa isa ka duog nga buta naton tindahan. Nga sa diin, samtang nagapanglakaton siya, nagapalayo sa iya nga balay. Apang nagapalapit siya sa iya nga destinasyon nga amo ang tindahan. Sa aton espiritu ni pagkabuhi amo man sini. Nga samtang panglakaton kita kaupod sa aton ni Ginoo, nagaamat-amat layo nga nagalayo kita sa mga kalibutanon kag mga dutanon nga mga buluhaton. Kag nga nagapalapit sa mga langit nun kag mga Diyos nun nga mga buluhaton. Ang isa kagalantahon nagambal man sa katulad sina. Nga samtang nagapanglakaton kita sa aton pagtuluhan, nagaamat-amat dulom nga nagadulom ang kalibutan. Kag nagaamat-amat sanag kag nagaklaro ang langit. Ti amo ini ang handom sang aton nga Ginoo sa imo kag sa akon, kag subong man nga ikaw kag ako amo man ini ang handom naton sa aton nga Ginoo. Just a closer walk with thee. Ting pamangkot subong sa aton abyan kag utod sa Ginoo. Mabatyagan mo gid ayan nga palayo ikaw sa kalibutan kag nagalapit ikaw sa ginrian sang Dios, sa imo nga ginapamulong, sa imo nga ginabuhat, sa imo nga ginahuna-una. Nanotaran mo bala
nga daw ginapakamahal mo na subong ang mga espirituhanon kag langitnon nga mga bagay, kag nga ginatalikdan mo ang mga kalibutanon kag mga dutanon nga mga bagay. Kati amo ina ang ginatawag naton nga kinaiya sang aton Kristohanon nga pagkabuhi. Samtang nagadugay kita nga nagadugay sa aton pagtuluhan, nagamat-amat kita palapit sa ginarian sa aton Ginoo, kag nagapalayo sa ginarian sang aton nga kaaway. Kay amo ina ang tinutuyo sa aton Ginoo sa aton. Now magapadayon kita diri sa pamalandong kag sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo, kag ang aton diri nga ginatun-an the valleys of blessings. Ano ya ang mga nalupyakan sa mga pagpakamaayo, kag ang ginalantaw naton diri subong ang ginatawag naton dira mga pagpakamaayo sang Ginoo sa aton paagi sa manggad, the blessing of riches. Ang ginatawag naton manggad do katulad ini gali kuno sang isa ka sinsilyo, a two-sided coin. Ang sinsilyo may ara nga hari kag may korona, di ba? Kag ang ginatawag naton nga manggad amo man sina, pwede na siya mangingalamiton sa kalainan, kag pwede man mangingalamiton sa kaayuhan. Sa aton subong nga kalibutan, nanutaran nyo man na, nga kundiin gani nga may madamo sing kwarta, kag bisan nakahimo sila sang indi maayo, malaot, kag batok sa kasuguan sang aton nga pungsod. Apang, kung kaisa, indi pa sila dali-dali mapriso. Kay nga aman, may kwarta sila nga ginagamit nila agod nga paagi sini mapangitaan nila sing pahito nga indi sila mapriso. Kag kung mapriso gidman, tamaan kalipot. Makagwa man dayon, kati may influensya man, may kilala man, o kung anano dira. Pero kung wala ka kwarta, ang mananghambal nila no, ti tuod gidman to, nangawat gidman siya, kakilangan mapriso sa, pero insigida priso sa dayon. Ti mo nang ginagreklamo sang iban, no? Nga iniya, paho lang gid to. Atong opisyalis ng isa ka barangay nga to. Pila lang to kalibo ang iyang hindi niya ma-account, priso man sa dayon. Pero ari nga minilyon, bilyon, daw hindi pa mapriso. Ti amo ini, ang gahom sang kwarta sa tion nga hindi magamit sa nagakaigo. Apang sa piyak kabahin, pwede man gali magamit naton sa katarungan, sa husto nga paggamit nga makatag sa kahimayaan sa aton na Ginoo. Madamo kita sa mga kauturan nga tungod kay may ara sila, bugana sila, ila nga mapaambit sa mga kauturan man ang ila nga bandi agod sa pagbulig sa paghimuno sila makinanon kag subong man para sa bulaton sa aton nga Ginoo. Amo ini nga sa isa ka Kristohanon, ikaw kag ako dapat gid naton nga dumdumon nga ang pagpakamaayo sang Ginoo nagakasari-sari, kag ang isa sa mga pagpakamaayo niya sa aton amo ang manggad. And we need to be reminded of this. Material riches is both a prosperity as well as responsibility. Pagkamayhon kita sa Diyos, hatagan niya sang kasulayan ang aton nga pagpangabuhi paagi sa manggad. Kung sabagay kung lang taon naton, nagasulay aton nga pagpangabuhi paagi sa manggad naton. Kahapos magsinalayo kung may salakyan kita. Kahapos magsinalayo kung maayo ang aton nga balay. Maayo ang pagsinalayo naton kung damo
ang aton niya propiedad. Kay ti para man ina sa aton kalipayan, amo inang ginambal sa aton, 1 Timothy chapter 6. On the other hand, it is also a responsibility. Kay nga aman, may responsibilidad ikaw kag ako nga aton ini patikangon ang ini nga manggad. Kay nga aman, sa pila ka adlaw magaatubang kita sa persona nga naghatag sa aton sa sini nga manggad, kag imo kag akon isaysay kung paano naton gingamit ang manggad nga ginhatag sa imo kag sakon bilang iya nga mga tulogyanan. So the point is this, we are not actually the owner of this material riches. Rather, we are but steward. Mga tulogyanan lamang kita. Gintugyan ini sa aton. Kag tungod tulogyanan kita, may panalabton kita. Kung paano naton ini patikang ang ini nga manggad nga ginhatag sa aton. So, ang pamangkot diri karon, ano ang nagakaigo nga butang ang paggamit naton, ang paglantaw naton sa ginatog naton manggad, material riches, proper use, proper perspective, no? On riches. Nakita na naton ini una gid. Proper perspective. What? Trust God, not wealth. Amo gina ang una nga kamatuoran diri nga makita naton. Ang aton nga paglaom, ang aton kasiguruhan sa pagpangabuhi, ang aton nga ginasaligan, amo ang Dios, hindi ang manggad. Diyos ang aton ginasaligan, hindi ang aton manggad. Kaya nga man, ang manggad ya, hindi mapaktan. Kag umalagi ang manggad, amoy na ginambal sa aton, 1 Timothy chapter 6, verse 17, Proverbs 23, 4 and 5, may pakpak pa gani ang manggad. Kag malupad, ina siya. Kag kita nga diri sa duta, ari kita diri prang manggad, malupad pagato sa kawaan, sa langit. Kung sa aton patamaan gid, ka opposite. Amo na nga hindi, ikaw kag ako dapat magsalig sa manggad. Apang masubo, madamo kita sang kilala. Ang iban gani daw mabuang na. Ang iban daw masuicide na. Ang iban abi mo daw na rumpag ng bilog nga kalibutan. Tungod na dulaan sing manggad. Kaya nga man, para sa ila ang manggad, amo ina ang ilaya nga ginasaligan. Kag tungod sina sang nadula, tungod naglupad ang manggad, nawad-an na sila sing paglaom. Apang sa isa ka tumuluo, gintuduan kita diri sang pulong sa Ginoo. We should put our trust, our faith, our hope on God and not in wealth. So, amo ina ang una kamatuan, proper perspective. Ikaduwa diri, proper recognition. Mani aton pagatunan subong. Proper recognition. Ano ang nagakaigo na paglantaw, pagtamod naton sa sini nga mga bagay? Naghambal diri ang Biblia sa aton. Deuteronomy 8:18. Ang ini nga dinalan sa kasulatan, ginlaygay ini sang aton Dios paagi sakay Moises sa mga katawan sa Israel. Apang ang ini nga prinsipyo paragid ini sa tanan-tanan nga tumuluo. Ayan sa panahon ni Moises ukon sa aton man nga panahon, ikaw kag ako nasakop sa prinsipyo sang sini nga kamatuoran nga gintudlo sang pulong sang Dios sa aton. Kagatahom sini nga laygay sa may manggad na, sa nadulaan sa manggad, kag subong man sa mga hatagan pa sang manggad. Subot silingon, anuman ni aspeto sa imo kabuhi subong. Ayan, nagapanugod ka pa lang sa imo trabaho. Kag na-expectar ikaw nga paagi sa trabaho mo, sa negosyo mo, magmangaranon ka. Tandaan mo ini, nga kamatuoran. Ayan, subong,
Madamo ka na sa kwarta, madamo ka na sa manggad, ginakabig mo yung kagulingon niya manggaranon. Tandaan mo ang ini nga prinsipyo. O kung ayan, manggaranon ka man sang una, pero subong, nadula na tong imo manggad. Ang ini nga prinsipyo dapat yapon nimo tandaan. Ano ang ginhambal sang sini nga dinalan sang kasulatan sa aton? Versikulo 18 sang Deuteronomio Kapitulo 8, nagambal ang pulong sa Ginoo sa aton. Magdumdum ka sa Ginoo nga imo Dios, kay siya amo ang naghatag sa imo sing gahom sa pag-agom sing manggad. Agod nga mapalig-o niya ang yakatipan nga ginsumpa niya sa imo, mga ginikanan, subong sang sa sining adlaw. Kag kung kalimtan mo ang Ginoo nga imo Dios, kag magsunod ka sa iban nga mga Dios, kag magalagad sa ila, kag magsimba sa ila, nagapanaksi ako batok sa inyo sining adlaw, nga sa pagkamatuod mawala kamo. Kag amo ni ginambal niya, subong ang pungsod nga ginwala sa Ginoo sa tubangan ninyo, sa amo mawala kamo. Bangod niya, indi kamo magpamati sa tingog sang Ginoo nga inyo Dios. Ti ano diri ang kamatuoran nga ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan? Na primarily, this passage was given to and commanded to the nation of Israel. But by extension, the principle is still the same. Anong ginambal diri sa Biblia sa aton? Kay siya amo ang nagahatag sa imo sing gahom sa pag-agom sing manggad. For it is He who giveth thee power to get wealth. So kung aton gali nga usisaon sa pulong sa Ginoo, masapuan kag aton nga makita diri. Proper recognition, it is God that is the source of our wealth. Meaning to say, He is the one that gives us the strength, the ability, the wisdom to what? To create wealth. And with that, it is a gift from God. Ang kaalam, ang kusog, ang kinagman sa paghimo, kag sa pagtipon, kag sa pagganar, sang ginatawag naton manggad, ginhatag ina sang Dios sa imo kag sa akon. Now, dumdumo naton iniya, this is a what we call God-given wealth. Ang ginatawag naton ill-gotten wealth. Katahom sa sila nga pulong, no? Ill-gotten wealth. Ano ang butsilingon sina? Ill-gotten wealth refers to assets or money acquired through illegal, improper, dishonest means. Ti klaro gid magambal kita gali ill-gotten wealth. Ang butsilingon sinigali, kwarta nga imo ukon akon ukon kasinuman niya tawo nga nakuha, nabaton, naganar paagi sa isa ka illegal nga pamaagi, hindi nagakaigo nga pamaagi, ukon binutig nga pamaagi. Ti kun aton niya lang taon, wala yan nagambal ang Ginoo sa aton nga ginataga niya ikaw kag ako sing kaalam, agod nga makakuha kita sang ill-gotten wealth. Ining riches, wealth nga ginhambal sang pulong sa Ginoo sa aton diri, these are accumulated, received, gained through honest, through godly, and righteous way. Amo gina ang dumdumo naton. That's why bisan lang taon naton sa pulong sa Ginoo, dra masapuan naton, kag matun-an naton sa madason naton nga pagpamlandong sa pulong sa Ginoo. Nga
Ikaw kag ako wala kita gani ginatugtan sang Dios nga magkahisa sa manggaranon nga nagmanggaranon siya tungod sang kinawatan ukon tungod sang pamigos ukon tungod sa indi isakto nga pamaagi sang iya pagkuha sang manggad. Kaya nga man, that is not a blessing from God. Hindi na iya pagpakamaayo. Kay ginatawag ina nga ill-gotten wealth. Ang iniya nga manggad. Ginakabig ini nga God-given wealth. Halin ini sa Diyos. Amo niya kung aton niya lang taon sa pulong sa Ginoo, importante ini nga makita naton. Nga dapat panumdumon gid naton. Kung nagmanggaranon ikaw, kag nagmanggaranon ako, nakakuha kita sang amo sini nga propiedad, sang amo sini nga butang, ang pamangkuto naton sa atong kagalingon nga aayhan ginhatag ini sa akon kag paano ini nabato nakon sa ginambal naton amo ni nga may dako nga katalagman ang isa ka tawo nga nagahandom nga magmanggaranon kay nga man matimtar siya nga maghimo sang indi maayo nga pamagi agod makamanggad siya. Sapya kabahin sa isa ka tumuluo nga nagatindog sa prinsipyo sa pulong sang Dios, mangita gid sa paagi nga ang iya nga manggad suno gid sa tuyo kag plano sang Ginoo. Kag makabig niya ini nga this is a God-given wealth, not an ill-gotten wealth. Kag nga naibaluan naton kung ang Ginoo maghatag sa aton sang manggad, it will never bring sadness to us but joy. Paano ini? Paano kita kasiguro sini? Nagambal ang pulong sa Ginoo sa aton. Naunang Timoteo 6:17. Tulini ang mga magaranon sa sining kalibutan niya, hindi sila magmatinastason o kon magbutang sang ila paglaom sa di masaligan niya manggad, kundi, pamatian naton ini, sa Diyos nga naghatag sa aton sing bugana sang tanan niya butang nga pagkalipayan. Ang matudtuod nga manggad nga nagikan sa Diyos, amo ini ang gingikanan sang aton man nga kalipayan. Hindi makahatag sa aton sing problema. Hindi makahatag sa aton sang kasulubon. Hindi makahatag sang kahuluyan sa aton. Kag ari pagid ang pinaka-importante, hindi makahatag sa aton sing kahadlok. Basta ill-gotten wealth, may kahadlok gina. Kay balaan niya nga bisan ano niya katago, mahayag gid, mapanimaho gid, mahibaluan gid sang tao. Bisan ano pang obrahon niya, may baluan gid ina. Time will tell, but it will be revealed. Paano na ito nabalaan? Be sure your sin will find you out. Pero sa Isaiah, katawo nga ang iya nga manggad, God-given wealth, ginhatagid sa Diyos, kag nakuha niya ini sa nagakaigo, kag sa ginatog naton honest, kag subong man Diyos nun nga pamagi, makatulog siya sing amuo. Makalakat siya sa tunga sa katawan nga wala siya ginakulbaan kag subong man makapangabuhi siya nga wala sing kahuluyanan. Ina tungod kay nagikan ina sa Diyos. That's why it's very important for us to ask ourselves, how did I get this riches? Kung wala ka pa yamang God, how will I get my riches? Paano ko kuhaon ang akon nga manggad? Paano ko batunon? Paano ko himuon ang akon nga manggad? It should be considered as God-given wealth and not an ill-gotten wealth. Because wealth whose source is God will ultimately prosper
and bless you. It will never create fear and shame on the person, but rather joy, happiness, and opportunity for service. Sa madason naman ni broadcast, aton ini pagapadayonon ining pulong nga aton ginapamlandungan. Ininalagad, abyan sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayos.